Jorani kok pananangin bagi nasi kita oleh kapal ni jatuh tafsir busur punya kami April lam sobat tini kota kok matu buinya Jorani kok pandawang sobe kamu kata buksong tini 8 tarik Jun 2024 সাল মারি তিনি কতর কত মানে বিশিঙ্গ একদম যত ব্রেকিং নিউজ যে ত্রিপুরা হাস্তেও TTAADCO ত্রিপুরা মথানি হাপাং ফাইমানি ইয়াগনো বরং রকনি খাতুংমানি जुदांगमानि যে তাবুগলে অর সামংমান সিনাই আজিমংমান সিনাই তংনানি তেहा চাংदो दं सिनाय তাই বয়াগ্রানি তেজল মুंबाय गोबां मा सेबसाब फायनाय हनै फियाबा आबो नासिं मानि रांकरै ADCO हनै सावै मानि तंमानि यागलबो 110 टा पोस्ट সাবজেডিও তাই ডেপুটি পিউ ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার বাই সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার नि बागिने 110 टा पोस्ट जे क्रिएट खाइनाय बरक एडिसि सिमिनो रिक्रुटमेंट लांनानै हैनाय आर सनामैनाय बरकनि बिसिङाव न जे लुवाजिमानि फियाबा पाइथाक जरा खोनानो 9 तारिख खोनानो माने 9 तारिख जुन न परीक्षा तंगमनि सेंटर बेबनो तियार चिठी बेबनो तियार बरक रक बाक्सा परीक्षा रन बागि जाय सेंटर गानाव होटेल लगत तंगै जाक थाङै ताई बरक रक बाक्सा कामिनि जाय सेंटर क्लाइम बागि आगतला तंफैजाक एखबा भातारा तंगै रक परि तंगै रक जतन हास्तेवा फैजाक आबाहायनि जराव 11 आवारो तिनि आसुमसा अबनो अ परीक्षा न पोस्टपोन खाइरजाखा पोस्टपोन फ्लाइजाक बनि उपलगो तिनि सानजाव आगतला प्रेस क्लब प्रेस मीट खाइ सावि खनारका CEO CK Jamatia CK Jamatia लगियो तंखा चीफ लीगल एडवाइजर को दाता मोहन जमातिया बाहायनो गाय बरक तिनि प्रेस मीट सामानि गांकाय खरकसा बरक आंसर शीट न बरनि थानियो पिरि रेखा लीक नि थांगा गाय आबुनि बागिनो आ परीक्षा आंसर शीट तामो कक गाय ओ आंसर शीट ताबो बरनि अंखरि फाय गाय क्वेश्चन तो तम खायबा क्वेश्चन नाइलाब करे आंसर ABCD जे को जत क्वेश्चन नि जत नंबर आंसर बेनो सैजाक आ शीट पाता काइसाव न पूरा रिजल्ट के आबुनो से लीक जाका के बाइ खेवन जराय बुबाग्रा आ लीक मानि ककनो खनाका खना कांकनो बसी खनाका जे I have received a serious allegation but I can one of my sister kotor kaisa koksija mukasaka against the leak of answer sheet for the TTADC examination to be held tomorrow khana je letter khana je examination na thang dewa buni se answer se kogi thangka ge I have asked CK Jamatia no bosuka tai immediately that the other khai press conference khai postpone khai ni bagi o am jor mungno gai je borok se khai bir bungi FIR khai ni bagi buagra dagi kha once evidence was given agito ko proman to kaisa rajak no tongo we cross check it taisa nai finai it's my firm commitment that there will be no room for corruption TTADCO kono dino rangsa lai mani kesi kereng mani no jaga to nija galak I am thankful to the people who came forward and showed us the evidence je lukurok bono o je evidence funugui o je answer sheet leak mani funugui rikha bobona hambaya forka those involved are being identified and strict action will be taken against them जिसके पास कराक बोनो सिनिंग दे कराक माजरा रजाकनाय and keep no doubt they will be put behind bars people will serve time for this head must rule माने सावी खनार का जिसके पास बिनी मुंगी कोनाई सरकारनि थानियाव को दिनो खा मिथिनो नाया सरकार जसके पानो सामु कामकानो खलायनाय लोकरकनि सेबा खाइ थांनाय TTADC हापां I request the student and examination examines not to panic the new dates will be announced soon and examination will be held at the earliest kuno oroi changladi borok bisingo urta nangladi o kok tomabai katal date te kehas datino songjak finai आफुरनो एग्जामिनेशन फिनाय आमजों नुनो हारजाक फिनाय हनै अ कगनो सामानि बोनो तिनि सानजाराव प्रेस मीट खाइ साखलायखा CEO CK Jamatia गाय अब ताबुक सुलरो तो फुरुगनाय फियाबा अब उनके साका दि सिको बिसिं तैबो कक्सि जामुं कासजाक दङो अब चिकन साकगया बिसिंति कक्तमा खनामानि हिंगांकाय ओ आंसर शीट काइसेनि दाम 14 लाख खाइ बाजाराव तिख्लायमानि हिनै कक्सिल जामुं दङो अब तिनि सोर्स बिसिंति मानमानि कक ओ आंसर शीट न खरचा पाइना खा 14 लाख o 14 लाख रां नानाय साबो
tabo kok khaisi o chot lak khai je bor payai bolo buyo phalai onek do ranga ji tongmani kok toma sei takok tai bukuk song TTAADC hai rang kri bigra chugya hnis halak tongai jago suduno rang ba jodi abai inglai tongo huka hangkai o TTAADC o rang san samai ma tonglai mani abo kaham dangnai hamya o kok silcha mungkin to o thanayo BJP rogno tipramo thabai thansa inya fruo joto sabjunalo thangi bo devotation rekha TTAADC o rang je rohorma se borok sabai graya hni kok silcha mani rang chalai hni kok silcha mani hikai a kok da nangai tongkha balai khawana ma silcha kok tama nai tai gra di abodi ya golo question je answer sheet je leak mai ti nei tai kisa kok sai khana CK Jamatia tai Jata Mohon Jamatia songni press briefing Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Authority Simon Laika said Extra Post National Development Officer by Deputy Principal Officer Post About the authority about advertisement applications received like around more than 26,000. Our Porikhana ni bagai Khana, that is 9 June 2024 Sunday. Sarapatan ini araita dara about time schedule company. Ini chung complain maka je answer ki about di angka. Ini bagai chung tu sai kamu dengan Tripura Tribal Areas Autonomous District Council chung completely on merit basis. Completely on merit basis, some recruitment in a transparent way, among some belief in good governance. We are responsive to the public. Hani bagai itu semua campaign manka ADC prashasan taraf theke some khana je porikha nai bono apatat postpone khainen bagi siddhanta nakha angkai je amno answer ki je leak khaika u bishoy na jang concern police station jang FIR lodge khainai jate khlai police todanta khlai jara doshi bono find out khlai angkai jang bono shasti ran bangai jang ব্যবস্থা khainai এবং যারা আর নিলো যুক্ত তংনাই বর্ণ জং ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন জং ইনিশিয়েট khainai tal besit nura jang na Jeng besi dinaya 10-15 din bisma jeng reschedule khai jeng parikha ni date jeng declare khai sir future kompi ante ingna ni kasma bagan tam ya jeng all sorts of measures jeng nakha nai phano abo to borok nu khai jeng mani ba jeno bishwas khlaiya ba unfortunately borok answer kino leak khai rika abo unfortunately mahnai aboni bangino jeng prashasanik taraf theke siddhanta nakha mana postpone khlainai bagai tamani himala jeng jodi same question set by tabu jeng examination nakha angkai oneke kom mannai oneke beshi mannai ar discrimination jeng avoid khlainai bagai jeng parikha postpone sir sab complain da kapulla abo sini abo pada actually who recruited pun nisiar monto angkai sini executive member ni aro puro exam boro pun aro WhatsApp khairka oro je WhatsApp khaini no sabu WhatsApp na prothom nakha photo ro number tongo FIR sing sirka abo Omiti Prasad hi abono bo khai je Omiti Prasad boni phone number tongo jungoro FIR sika je Omiti Prasad sab na ro mankha bon bo ma kha umni ma kha u bona police longke gai khabar tade bukhsong Omiti Prasad mongoi khoroksa em niyago sen khai rahorka o Omiti Prasad no tabuk go bin mongoi case raja grakha tabuk aboni yagulo ruk sawi phainai bo samnaro man abon pore bo sabdaro man nirekhai phekeno jagao chok sangnai jodio o je recruitment sebukko bortlangnai bagi nai kaisa board tongo board ni chairman rok tongo board ni bisingono 10-11 jon ati je committee khajak aboni bisingono da ngai tongkha o leak khlai nai
লিক খালাইমানি আবো অনেক কিছু kaisa yapar laimani bising ti ingi mano aroni bisingo puyangke rang mano yang kai teibo ingi mano berai serai rok ni gotona rok bo uram seng khana lainyo tongo obahai ingi phano mano nei sajagi tong laimani kok tabuk salai tongkha bui tai hati rogo lama rogo o kono tini obo actually tini na asumsa leak ngo abahaya obo ni kok tuma nakha salai saltam segang chini ya khabo kok tuma sokaimani phiaba seng evidence ni proof ni bial ni bagai nai o leak mani no seng kok tuma wa saya ngai tong mani tomke TTAADC jagao je jaga bubagrani teidol bongbai samungui tongo a jagao omahai je sitra samung mani abno sikon saken nasik jangnai kogya sini tabuk bok sungno phun khai tongo kabangma je baksa hasalni unukoti district ni borogrok oro agartala kalaine hotel ma tong phaijak je borogrok phataro pori tongine rok phano borok tabuk oro hasteo phaijak kereng kamini borok kabangma samung postpone ayango ko yakari nyai janija company o samung khai tong marok ko samung ya kari nyai khana ni bagi nyasing tong jak bor ni bagi nyai nortam sanai ni mani obo kaisa unfortunate mane nani kono chance kari kintu ungui thangka aboni bagi nyai obono jotoni bagi nyang khaba tai next day tono porikha mar bai ja sinai hinai sai thanga data mohon jamatia inkai orwo tai kaisa kok tongo je 14 lakh ni kok samani जों बिसिंति कक तमा मानमा हंका के अबो फानो फालजाक्का फालनायनि बिसिंगो बो छय के नाइटो खांका के ओ केनजवानि लगी रेखथाय थांका के सिबु खाबो आसुगै बिराखनि दंखा आ जागा थांसगैनाय TTAADC ओ रां गरै हिरैनाय तंगनि जागा फानो कायसा साख्रि लांनाय मबाय बरक बोसो खासरांजाक तंगनि खातंलाय तंगमनि 110 जना दासा डेपुटी पिउ बाय deputy subject you kai a post ni bagai ko total porikha rani ko application donai to 30000 ni above kintu total kagoj potro check khainai jotoni interview donai bagai nai je select khaijaka 26261 jona o 26261 jona khana bakha bainai ma ofilsinai karon borni bakhao phan phoni tongmani obole takni ni aning lak rastiti nai glak porikha mark kahaman khenyo जों नोंनि बाक्सा हरसाल साया थुया खायनाय निजिनि हाव निजिनि दफानि बागै निजिनि एरियावनो साख्रि माना मोसं हुनै परीक्षा परितंनाय र बरनि बागै कायसा तामसानाय आसमसा फेरां कगमाहाय ओइ थांका किन्तु बस्कनि सालत बर नासिगनाय किन्तु जे बरक रक कबमा रांखिबि तफैमानि बर बेलाखेनो एरें ओंखा TTAADC हापांनि जेवमाके नायको यांगमानि बागैनाय कायसा हंगाकाय media ni bisingo no se kok sitra bai ko sungka abo media ya phanang mano tini press conference kintu media no karibo khasek serero phai nokjak phaimani kok tama khabani ta khotai bukuk song TTAADC hapangni je tabuk omhai samurono kekrek khainani bagi buagra je saitongo abhai samung ungui ja tong TTAADC am chayo tumungno ungui tong hungkake tamungai obahai kaisa kotor scam ngan nang orwo obahai ke bane borok rok bibranto ngnani nang o sumung tabuk TTAADC hapangno ma sungnai bahai ke asuk kotor jungjal no pusiwi toni mankha sabo tong aboni aro yak tong khangke busuk kotor jorano no khastiri manno abono nasilai tongnai lukurok tamni hinba TTAADC onorok salkia sekang bahnya nokhona khoroksa college private college TTAADC no 3 বছর ni ko agreement khaimao 30 roinai 30 khaitini bor case rom rakhable na tabuk o jagao busuk action kotor naharnai omsuk kotor keiso TTAADC hapani thani kaisa challenge busuk kotor jora yak tong bono roda romno যদি ও তিনি বড় যে ব্রিফ খাইতিনি হংকা সাকা যে টাইপ খাইতিনি তো বলন খানো বড় কমা কয়বার মালাসি গাও এদিছিও ইন্টার কাগজ জমারনা বাগে সেই দীপর মাইসু তৈই নাই সাতং সিরিং মানজাগাইনি মা বাসা খা হাজার বড় আবনি ইয়া গলকে বুমুং সই ফাইয়া হনে বুমুং ঠিক খাইনি মা থাংলাই কা বড় আবনি ইয়া গলকে তাওকে পোস্টপন belai keno sikla rokno oromburu khale khlaikha I ADC ni tabuk o jorao hapang ngui tongmani o samung botango jodio khaini ni motongo jotoni sikla ni bisingono porikha rani bagi jai tiarangjak bormoto omsuk khlaimani
কিন্তু bweskangni salo tamuno saimia khadujak siklarok tabuk turuk kok sitra sejani sengi tongbaikha tai বিরোধী দল ক্ষেত্র সারানো কক করে অবহাই জড়াও যে অমিত ত্রিপ্রাসা হনে খরকসানো তো কেস কা কিন্তু তাবুক টাইপ খাইনাই আবো বিয়াংটি কক্ষা ও কাগজ রে সিনজা পূর্ব যে জেরক্স খাইকিনি অনো কেবল নারগৈ অবনো ভাইরাল খাইকা হনে কিন্তু অবতো এডিসিনি পুইলা ধারণা খাইমাসে বিসিংতে ব কতর সিবুক আসুবি দङ বর্ণ রমনানি উংথौ আবনো জকনি লুকরকনি নাইমুং Parikai press meet no kari bahanyo TSF bahanyo tini kodo tingai press release yakarka press release yakar mani tingai angno porikha masai hamulu jamatia je TSF di GS bobanyo kok salayono direct tam himba borok bahanyo o je answer ki angkhor mani no tinai belekhen khadujak o khadujak jorabo TSF tam sano borni reaction nahara bagai angbono kok duktui mata manno trai khainai tamni hinba borok tini je press brief press release khaimani jagao o titi edisini obahai samungno belaikhena sejaka chajaglia tai obahai samungno tinai titi edisi roktam khlaya nang abo borok TSF rokni bakhaktei angkiha kok saono hamulo jamatia bai GS TSF hamulo no lamsogo kok triprao tini obahai kaisa important jorao nang jorama bagai সাইকেল গাড়ি যে তৃতীয় দিশি হাফাং নিবখাক্তি যে প্রেস মিট খাইনাই যে সাবজেক্টিভ বাই ডেপুটি পিউ নি एग्जाम नो पोस्टपोन खाइमानति টিএসএফ রক যে রিঅ্যাকশন দেখা আর অন্য কি কক বাই সাইকেল গাড়ি কক তিরবানো बेलाय हामबाय जों बो दिनिनो सारे अराउंड 6 रगो जों इनफरमेशन माखा 6:37 हम तेराव खाना ओके जों खाना केनो दंवा सखा जों तमा खाइमानो एंड जों जेफ्रो जे आंसर पेपर लीक माने जों नुखा जों आरो जों काइनि मेसेज पास खायो मचुगो गवर्नमेंट थं ए स्टूडेंट नो ओरो आंसर लीक खामाने तमांगबा नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट अबाउट जों एट एडमिनिस्ट्रेशन जों बरंग ब्लेम खाइनाय एंड जों प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नाइगो DDADC नि गवर्नमेंट तरफ से के एडमिनिस्ट्रेशन नि तरफ से के बरो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन खाइगै with proper transparency students they public no update खाइए तमाबु आरो तमाबु इशुं खम थाइ के लीक ngani chance खा आम बरो clear अब खाइके जानाय ते proper investigation public no थिरावै ता बरो तो press meet सका आम investigation FIR खाइजंनाय but FIR खाइगैबो administration rock public te student no proper update मारनाय जे अमता हनाय जे process bahayang tong amuna update khai por clear notification maron tabo jung student ono bukoi nai tani homale boro omoto naji 2-3 months ni sakang ni omo boro ni preparation boro khai pe mani omoto hothat sa omoto first time ya boro ni exam postpone ngani thangnai go bongkha tabok tewaisa leak ngai omo postpone ngokha enge tabok student obo boro gabrok thang asek gudung marong boro kaisa full concentration oi boro preparation khai tongani amo boro ni mentally boro taknai effect ng khabai sinai ta bonon boni bagai boro bu jate omtai ke future om to kaisa naiti just 110 posts if I'm not wrong are more than 20,000 applicant tongo 26,000 inke omo to haina klai sayable omo to boro ni life matter tabok Sengaja kan ke job crisis. So just 110 posts by fan asuk 26,000 applicants. Tabok om ta kili ngai boro ne wani white ha bekas sebai ke to boro gabrok thangnai. Boni bagai jung administration no sung koi nai proper investigation khai gai je om ta ke leak khairo nai. Boni again jung action nai ge we demand suspension of the je official om ta ke khai tong khang ke manja khang ke. जों आमो DSF नेंगै जों सस्पेंशन जों डिमांड खायो ताने हमले अमंग 26,000 स्टूडेंट नि लाइफ मैटर बो खरकसानि बागै 26,000 स्टूडेंट नि लाइफ नो एफेक्ट खाने के तो आमो जों गसै नागला बनि बागै जों प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ते जस्टिस नाइगे ते स्टूडेंट हमस जों कोइनाय बरंनि लगे जों बासागो ते अमथाय फ्यूचर जाते इया ना तै जों बरंनि लगे सपोर्ट खाइनाय borok panic tang thung amuna chini tahanai chini sahar munganga
Oboni uklugo norok kunu kisah sekpano norok le ceri janai kha nonto saka edisi apano ceri nyaji nei norok le ceri janai kha ba oboni uklugo kunu rang ni khela ba kunu ekta kesaro lenden ni kogrok tongi mano tamhin Jadi jengto legal mane to aba hanyo besi chance tabok jengto just information maka tanai unsubsidized leak engka and amo confirm khai de hnei ang je fro ani ano je inform khai na chini executive member bisi ano saka ang saka make it confirm tane hamale jeng confirm yang sak jeng statement of ham sin by issue boni bagai jeng tabok je fro jeng sikha je yes omo an to people leak nengka and jeng boni loge na to kaisa press release khai rokha and Raja omtai rang ni khelarok ong tong kang ke busung boni bani sung ang to saka desing proper investigation the mabu matter issue amo administration borok clear justification rogang tu and proper investigation ang tu amo na sini ta na sini samung tong ngai Au gai je answer sheet obo kok kha mane no answer suijak se mane thang kata borok Hanya boleh. Iko bo jodi tini tobo titi edisi ni oma hike buagrani message by oba ke action na yang gakai Gabang borok illegally porikha rekhamu hedeba gakai abo to kahamdang khamu ba nang tamhin Baji om ta to tabok kone kog leak kha ha leak kha ke few hundred student oro mo answer sogoi khamang inke je qualified student asat borok cost to ke borok prepare khaimani je khaine ro borok to koi bai na borok exam ro khamang borok answer to pak to nuk yang khamang to emong total injustice ng khamang ta tabo je qualify ang mane joto na ta nai perfect ong ngai able so tabo for example 100 জন anukha as a answer sheet borok to full mark to banai tabo je ko to ke pore to nai borok to brilliant ko ni ko khaipana borok nu ya ba asat ko ko full mark to ma to amoro issue to inke borok ni ang press conference banai ka borok ta nai postpone khai ka date to but immediate action na gai reschedule khai gang tang tani homale why ni ingkha omo je exam ni postpone date so om ta haike nai dik tak jeng report mai tong kabang ma not tripura rongi na Kanchanpur area ni Yangon Daspara borok agotla phaijak center ro to omong ka borok ni ta nai borok why ni why tam thai mentally preparing gai phai pro om ta ka hotat sang ka borok ta nai borok isung thangle ya nan to qualify ka gang borok sa taun de seng naya na seng zaman sak sini pandong sak seng naya ni ang mun borok ni orang sahormanita do balai hambai jorawo baksa nang kog ruai ni khakamani kog no sama bagai balai hambai seng kog salaka hamulo jamatia TSF ni GS bo saikar ka titi disia hapang obno immediate taileria ek dui din ya khnani bisino saro tamo khaika police case roi simi hanyo police no simi ya phari rema bai glak nijini bisingo ba hanyo sabo saya tong maro tugnai rotugoi kai yang ga kai babasa tong media seng nai tugnai tai babasa tong tia sebrok borok andolon khlainai aw sikla je bekaro bo salsa andolon ong khormano aplo tam khani edisi hapang obo kaisa kotor barjati no ongkhorani nangsinai khabar date bukuk chong pharike obroti nai tai kabang kok sanani to abo khana rogonong sinai tabok sung phari chorcha tai kaisa kendra sarkaro tini tamung khabo kisa naliana karon kendra ho tini smai tangna kok tongmani modi pradhan mantri ni smai tangna ni tongmani kintu tini to india borni bahino dedmar uslur ka kendra katal sarkar ni smai tangna ni bagini belek khela tiar ngai tongle tabok rashtrapati Draupadi Murmu sarkar ketal khanan bagai Narendra Modi no kobok mungrohorka tai khana sanjani 7:15 minit khana sanjani 7:15 minit Rashtrapati Bhavan samai tangromani panda songchajak nai hingkai Rashtrapati Narendra Modi tai kendroni tai kubni mantri porishod rokni adok rokno samai kathar kok porirenai kok khosadai klayo machang Modi hingkai miano Rashtrapati bai malai nai ketar sarkar khainani bo ko sanikya hingkai tai ba saimangka Narendra Modi ni samai tangmani pandao manjana ni bagi nai siri barat hakotano kari bahnya phatar hani koyekjon neta rokno bahino kobokjak kha eba kobokjak imano hingkai Sri Lanka hingkai Maldives hingkai Bangladesh hingkai oba keno
गोबांमा जागानि प्रधानमंत्री हेकाबा नेपालनि मंत्री आमा हेरावनो बाहायनो रिंहर जागि मानो ताई भारतनि जत पलिटिकल पार्टी नेतारा तो तंगनाइनो जेमन दिल्ली केतालो जे उनको তিনি কংগ্রেস অগ্নি বাহিনী দিল্লি কেতালো কাইসা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নি কগলাম পান্ডা সংসদাকা কগলাম পান্ডাও মানজাখা কংগ্রেস নি কাজকু মালিকার্জুন খারগে তাই বদলনি নেতা নেত্রী সোনিয়া গান্ধী তাই রাহুল গান্ধী সংগ্রহ গাঙ্কাই বড় কংগ্রেস কেতাল যে এমপি নাই রগ্নব খাকা হামিয়া ফারকা ইনকে বড় সারা দেশ গ্রাঙ্গিনী কংগ্রেস বদল তাবো গণতন্ত্রতাই সংবিধান নো মথানা বাগै লুকরকমা খাফরমা মানখা আবরতে মথানারनि বাগै বড় কক সালাইকা মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা বাহাইনো তিনি দিল্লি কেতালো दारका सेक्टर 17 हिनि जागा दङ आरो त्रिपुरा भवन तांगनि बागै थाइ खलाइजाक आब्रनो थांनायखा थांनाय 7 तारिख मार्च दिल्लीनि डेभलपमेन्ट अथॉरिटी त्रिपुरा भवननि बागै 2930 वर्ग किलोमीटर जमी हार मानि गै साल किसान बिसिङनो कताल बिल्डिं तांगनि सामुक चंगनाय गै मन्त्रीआ दागि फां संरति नाय कतालको बिल्डिं तांगनि बागै नाय ताबक दागि मुंग्रoi काबजा आबहानि कक्तमा खबर ताजे बुखुकचं तिनि तेबो खा साजागनाय कक्तमा दङ खा साजागनाय इंखा तिनि कायसा स्कुल नि गानाव कचाम कायसा रिंकुआ दंमोनि आ कचाम रिंकुआ न साफ सुथरा खायनि हिनाय थांतादिबो थैनायनि नांखा मखल बसकांगन खरकथाम नरक साइमानो खापन ताजे बुखुकचं अबरत ता पगदि जे कुआ कचाम ओंखा हंगाके आरो तुरुक तामुंबा नरक ननादि जाब्राबाय कुफुं मानि बिसिङो तामुं बेंक सोनाल दङ गो बेंक सोनाल रो गाकरक आतकिwi बिसिङो आलादा गेस आसायो हा बिसिंनि गो माने रो गलाय खेंका आबो कसक थेरेबा नों साइमानो मुस्की रो बाहायनो कायसा बाहाय दङ आबोनि गेस आबनो गारि बाहायनो बुफां ब्लाइ रो बाहायनो सकका के बाहायो आबो गेस ओके ओ टोटल गेस मिलिविनो बिसिङो कायसा मिथेन हाइ गेस रक दङ आ मिथेन रक आबो हकु उको गैस तो खाइथांगो हर फुनाङै रेखाके जोङो गाके आबनो जदि फाचा थाङै बुकुं न मानो खाके बरफ थै थाङो तै को हामा नासास्लाब कन थै थाङो गाके आबुनो हाकर कजाम रगो हाबनानि सासुं हाबनानि कगिनि देबा गथुग रगो आरो बुइ गाके मेस रगि रगो से खिगलाय रगो मिथान हायो बा के खामपाइ ग्राव गाके हाइपर गथु रगो थाङै नों हाजिरा खानियानि हाइपनो सिदतैजा थांबाय जादि आमाके तिनि कलगै खरकटाम दासा लांमा सखा उत्तर दैबन्दालो गाकाय थैनाय रगनि बिसिङो त आनारो बुमुं बाहायनो फाइ सपाइका बेलायखे खारियगमा सिंसा खाइनाय अ जे थैमानि कक्तमानो आंनो साइ खनारबानो तो कक्तमाओ साइमानखा थैनाय हिंगांकाय खरकटामनि मुं दङ शम्भु कुमार देबबर्मा ओमफ्राय सुक्रमणि मोरा सिं ताई अशोक त्रिपुरा गांकाय कक्तमाओ साइमानकाबो नेवरा मुरा होनजागो नेवरा मुरा जेबि स्कुलनि कायसा रिंकु आबो गोबां साल दंमोन आबो कुन सामुं खायजे गया गांकाय नेवरा मुरा जेबि स्कुलनि हेडमास्टार आकुआनो साफ सुथरा खायनि बागै कायसा सामुं आमसाइनि न सुक्रमणि मोरा सिं ओमफ्राय शम्भु कुमार देबबर्मा ताई अशोक त्रिपुरानो सामुं रमानि गांकाय खरकटाम न साफ सुथरा खायनि बागैनि पुइला शम्भु अंखका बथैमा नुगै बन खजरा थारिते खरनि थांतेनि न जागावनो ताई खरनि बहाय थैमानि ओलो फायर सार्भिस रिंलाइसे माटी सालासिओ खरकटामनि कथै ओलो मेलागर हासपातालाव थांजाका ताई पोस्टमर्टम खायमानि परे नकनि बरनो याफार रेजांना हेनाय आ पाति मनो तैनि बेलायखेना आमसायो खा खामजाक लाइखे गोबां बर फरके ओ जरा वो बरनि गामि आमसायो तो बेलायखेना नबार हामिया दाहनाय तंखर अबहाय हालक सित्रा खा खामा बाय कप्लुं गामि खानायनि बरनि ओ पाति मनो तै सामानि क नेवरामुरा स्कुले दक्षिण टेबन माने साउथ टेबन दालारे 1 नम्बर वार्डे तो घटना तो इसलिए स्कूले माने रिंकलटा পরিষ্কার করতে গিয়া স্কুলের রিংকল হ্যাঁ স্কুলের রিংকল এটা অনেক দিনে মানে আবর্জনা হয়েছে হ্যাঁ তাকে লেবার হিসেবে গেছেন এমনি গেছে হ্যাঁ লেবার হিসেবে হ্যাঁ তো মাস্টারে কইছিল একটু এটা তোরা একটু পরিষ্কার করে দেন একদম মানে টোটালটা আবর্জনা হয়েছে এরপরে
মোটামুটি তেলের মেশিন যে মাস্টার কইছে মাস্টারের নাম জানেননি? হ্যাঁ নামটা এসে আপনি নামটা এখন আমি আচ্ছা ঠিক আছে স্কুলটার নাম কি? স্কুলটা নেওরামরা স্কুল। নেরামুর কি দাদু? নেওরামরা জেবি স্কুল। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এরপরে কি হয়েছে কোন? এরপরে মানে জলটা তেলের মেশিন দিয়ে মোটামুটি অর্ধেক কমাইছে, তো তেমন জল বেশি নাই, বুকের সমান হয়েছে জল যখন একজনে এটা আবর্জনা পড়েছি যে এটা পরিষ্কার করার লাই নামছে কেমন, তো নামতে গিয়া হঠাৎ পড়ে গেছি, ডুবে গেছি জলের ভিতরে। তো এরপরে আরেকজন নামছে, এটা উড়াইতে গিয়া এটা পড়ে গেছি। আচ্ছা আচ্ছা আরেকজন দূর লিয়ে গেছি যে এটা কি অবস্থা হয়েছে, হ্যাঁ তো এটারে উড়াইলে তো নামে গেছি কি এটাও পড়ে গেছি। তো সে বই মানে দৌড়ে আর কেউ নামতে চাইলে না, কি কারণে এরকম হয়েছে আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না। এর নাম কি? এর নাম কি? একজন হয়েছে আপনি শুক্রমণি মুরাসি প্রথমে, এরপরে হয়েছে আপনার শম্ভু কুমার মুরাসি দেববর্মা, আরেকজন হয়েছে অশোক কুমার ত্রিপুরা। তিনজনে। এটা কি গ্যাস হয়েছে না কি ফায়ার ভাঙ্গা পড়ছে? হেরা এখনকার তো আমরা ফায়ার সার্ভিসেস থেকে সারা কইতাছে এটা গ্যাসের থেকে গ্যাসের জলটা গ্যাস হয়ে গেছিল, প্রচন্ড গ্যাস। হ্যাঁ জলটা গ্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা এটা স্কুল কর্তৃপক্ষ কি জানতো না যে এমন এই যে ঘটনাটা বা এই যে গ্যাস হয়ে গেছে? আগে জানেনি এরা? না না আগে জানতাম না। আগে তো মানে গতবার তো আমরা ওয়ালিং করছিল, মোটামুটি সে সময় কোনো মানে অঘটন ঘটেনি। তো এবারও মানে পরিষ্কার করতে গিয়ে মানে একজনের বাচ্চাতে লাস্টে তিনজনও মারা গেছে। তিনজনে মারা গেছে। নাম ছিল প্রথমে দুছিল শম্ভু কুমার মুরাসি দেববর্মা, এরপরে শুক্রমণি মুরাসি, এরপরে লাস্টে এসে আপনি অশোক ত্রিপুরা। त्रिपुरा हास्टेवखे रायजो सायाते जे फेकजानि मानि फालमानि दङ मोथानायनि बागैनि हास्टेनि हापां साइ दङ जे नेसामुक्त त्रिपुरा होननाय किन्तु बाक्सा पुलिसनि बिसिङाव हायनो आबहायरक रम्मानि न खबै हुइनारमै रक सिलजामु गासै फाइ दंखा चिनिया फावो अमाकेनो मिया सानजा जराव तेलेमुरानि रेल स्टेशन गकुरि लक्षनि स्लाइ बो गोबां रांमारिनि सिरिक्रान मानमानि काहुजाकमानि लगिव खरक बरिनो बाहाय रम्मानि किन्तु बेलायखौ आनामा सिक्सा 80 केजि निस्लाइबो गोबाङानो आ जागावसे तिनि हिंगाके पुलिस तामसाका 49 केजि सि मानो होनाय हिंगाय जे खरक रम्मानि बिसिङाव हायनो खरक नै करै गाब्रनो रां रोइनो बरकनो फियग रहरो रां रोइनो सिरि बाहायनो हुइ तन होनाय कक्सिल जाका पुलिस नि बखा गाके जीआरपी पुलिस रगनो कक्सिल जाका कक्रमा थुने रगनो नुगैनाय बरक खारममा हाय आको हायरगनि दंमायखा आब हायरगो कक्रमा दंगो जोंनि आफाव गाय अब भिडिअ फुरगलिया अब तामहिबा कक्रमा थुने रगनि चिनार किसा रिपोर्ट दङ किन्तु बायद गासो गोबां आंनाव फुरग थालिया ताबो आं फुरनाय मा गाय चिनि जे वातै जरानि बागैनाय ताबो किसा लामा हामियाङै मोखिथिं थाखिथिं सपाया ओंखाय आ जराव किसासो असादु व्यवसायी माने बरक कुबै केरिका ताताल बाय व्यवसाय खानियार बरक ओ जे नगो स्टक दङनि बाजाराव आबनो हुइ तनैनाय दाम बांग्रान बागि रग बाक्सा साइतगो एबा बाक्सा के बा लामाव आलु फायाङै दंखाके आलु दामखौ फाला बागैनाय दामखौ फाल दं आबा हेरगनो तिनि फुड डिपार्टमेन्टनि डेपुटी फुड डाइरेक्टर सपन देबबर्मा ताई एसडीएम निमानजोंबाय तिनि गोल बाजार हायका महाराजगंज बाजार थाङै भिजिट खायका खाइतानिव जयराम हुने के दुकान दङ आ दुकाननि मालिक दामखे आलु रक फालि दंमनि भाई बनो रमजाखा सिस खायजाका आपनर किसा नरक नायनि बायदि चिनि आरो तामो फुड डेपुटी फुड डाइरेक्टर सपन देबबर्मा ताम साइखाका फारि नाजियानि जरानि कक पानो आबनि यागलते कतरमा कक्टमा तंख मन्त्री अनिमेश देबबर्मानि कक फारिके नाइ एग्रेड अबताबो ডিভিশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমাদের এনফোর্সমেন্ট টিম আছে আর আমি ডাইরেক্টর অফিসে ডেপুটি ডাইরেক্টর আমরা একসাথে এই অভিযানে বের হয় এটা মহারাজগঞ্জ বাজার আমাদের কাছে খবর আছে যে কয়েকটা দিনে পেঁয়াজ এবং আলুর দাম বেড়ে গেছে তাই আমরা বাজারে আসলাম বিভিন্ন দোকান আমরা পরিদর্শন করলাম চেক করলাম কত টাকা করে ফুটছে কত টাকা করে তারা এনেছিল এবং এখানে কত টাকা বিক্রি করছে এইভাবে চেক করতে করতে আমরা কয়েকটা আসলাম এখানে যে হোলসেলার আছে রামপ্রসাদ ভুইয়া তার দোকানে আমরা যাই তার দোকানে যাওয়ার পরে আমরা যখন চেক করতে গেলাম দেখলাম তার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই বিশেষ করে ছুটছে যে রেটে তারা পেঁয়াজ এবং আলু এনেছিল এটা ইনভয়েসগুলি আমাদেরকে দেখাতে পারে না তো
এছাড়া আমরা আরও কয়েকটা দোকান দেখলাম, ওই দোকানগুলিতেও যেমন পলাশপাড়ে আমরা দোকানে গেলাম, সে আমাদেরকে ক্যাশ মেমো দেখাতে পারেনি, সে কত টাকাতে ফার্স্ট পার্টি থেকে কত টাকা করে নিয়ে আসলো এবং কত টাকা বিক্রি করছে এগুলি কিছু নেই তার হাতে। সেইভাবে আমরা দেখতে দেখতে আবার এই শঙ্কর পালের দোকানে আসলাম, এখানেও দেখলাম যে তাদের কাছে কোনো মেমো নেই। মেমো বলতে তারা ইনভয়েস দেখাতে পারে নাই, তাদের নাকি একটা গাড়ি আছে এখানে, কিন্তু ওই গাড়ির কোনো ইনভয়েস তারা আমাদেরকে দেখাতে পারে না। এখানে শঙ্কর পাল নেই, তার কর্মচারী আছে, উনি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে আমাদেরকে যে তার কাছে কোনো কাগজপত্র নেই, সে আগামী সোমবারে দেখাবো এই বলে আমাদেরকে সে লিখিতভাবে দিয়েছে। যেটা আমরা সোমবারে আমাদের এসডিএমের কাছে রিপোর্টগুলি দেব, তারপরে তাকে আইনত একটা সুপার দেওয়া হবে। এইভাবে আমাদের অভিযান থাকবে। আরও আমাদের আরও কাছাকাছি দোকান আছে, এখানে আমরা যাব। আমরা এখন এটা চলতে থাকবে, আমাদের এই অভিযান চলছে। যে অভিযোগ কাজগুলো আপনারা আজকে পেয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কি আইন ধরা হবে? এই তো বললাম যে তাদের কাছে যে কাগজপত্রগুলি তারা দেখাতে পারে নাই, আইনত তারা ফলস, এগুলি আমরা সোমবার যখন অফিস খুলবে তখন তাদের নামে এই অভিযানগুলোর মধ্যে দিয়ে এই যে বাজারে দাম ঊর্ধ্বমুখী কতটা নিয়ন্ত্রণে আসবে মনে করেন? না, এখন দেখলাম মোটামুটি এইগুলি ছাড়া কয়েকটা দোকান ছাড়া বাকি যে বাজারে খুচরো বিক্রেতাগুলি আছে এটাও আমরা চেক করছি, এখানে দেখলাম 25 টাকার মধ্যে। সবাই দাদা বুকুকসং নরনুখনা ও গোলবাজার বিজিত খাইমেনি কক হরেকে খাবারে তাতে বুকুকসং তিনিটা কাইসা কক তোমা অব নরসাইখানে আ কক তোমা ভাই মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা নি কক উস্কাগত তিপ্রাসা মিডিয়া রংতি কক সামানি ভাই খা দজাক তাবক তিপ্রাসা মিডিয়া রক মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা নি কক রতি ব थांनाय 6 तारिख जून 2024 साल मारिव आगरतला टाउन हल लग TWF नि फिल्थाम बिसिकथाम पुंगमनि संसभानि पान्दाव ब कायसा इनभाइटेड खरसा मिनिस्टार हिसाबै तिप्राम थानि इंगिब आदं इंगिब किन्तु आ जागावनो मीडिया रगनो क्लास खायनायनि बागै ब चाइतखा आबुबाय बेलायखेनो खा खामजाक ताबक मीडिया रग केबो हलाय तंखा मंत्री अनिमेष देबबर्मा अকক সামানি চালিয়া ব তিপ্রাসা মিডিয়া রং নাকারমা সান্নাই ব ইয়াখাই বিনিতাই নিউজ বয়কট খাইয়াইছিনাই আবাই হেলাই টংবাইখা বাক্সা মিডিয়া রক ব আদিনো কক সামানি যে তিপ্রাসা মিডিয়া রক CAA তুই তিপ্রাম থানো সিমিনো নুগো তিপ্রাম থানি নেতারনো সিমিনো ইন্টারভিউ নানানি হনো বা বনতা ডাইরেক্ট অনিমেষ দেববর্মানো সিমিনো ইন্টারভিউ না হানানি নাयो তামুই জিতেন্দ্র চৌধুরী না হাইয়া তামুই রাধা চরণ না হাইয়া তামুই মানিক সাহানো না হাইয়া আমাই হিনাই বকক সাকা নাজি খাপরে তাখরে বুকুকসং কক বরক মিডিয়া বরক বনি লামাতে কাম খাইতङ राजनीति नेतारक बरक बनि लामाते काज खाइतङ मिडिया नि सामुंखा सोसाइटिओ तामो उंगितং तामो सगितং बरकनो आइना हाइखाइनै चिनियांतै नरनो रिफ्लेक्ट खाइ फुरुगनानिसि आ जागावनो ब खरकसा मन्त्री मानै थांमनि लगिनो बिनि जे तमुं चामुं कक सामुं रक फेरि थांका आब्रतै मलां चालाइखा तिप्रासा मिडिया रक तामनि हिनबा ओ सालो ब एलिगेशन तु मानि जे तिप्रासा मिडिया रक बनो चुदना नाइफो चुदना चुदना अंगे ब थाओ आनो चुदना तानाइदि हिनिबो बर सक्रमखा हिंगाकाय तिप्रासा मिडिया तंगमानि बागिनाय बि आसुगदा देरावै तंखा जे बताबो तिप्रासा मिडिया रक न हिंगाकाय ग बताम सका बनो तिप्रासा मा बागिसे बनोखे सुंतिफो बनो हिंगाकाय टारगेट खाइफो हाइनि साव हिंके तिप्रासा मिडिया रक तंगो हुनैनो बताबक MLA बजेताबक मंत्री इंजाक अकक रगनो किच्छापानो वान सुग्लियावै असालो बकक साका अब फानो बि न्यूज द तिप्रासा मिडिया रक चालुगै असुक जरा फेमास खाइका बिनि कक सामानि रगनो लुकुरगनि बसकाउंट हिसाबै लुकुरग बिनि ककनो हामजाका लुकुरग बिनि ककनो सामानि बरो नुक खामो तिप्रासा मिडिया फुरुगि हांकाय तिप्रासा मिडिया जदि आसुनो मंत्री अनिमेष देबबर्मानो चुगनानि नाइ तंखांखांखाय ब तिनि तामुंगै अककनो साका जे मुख्यमंत्री नारा थानि ओरथानि बबो तार मंत्री मानखाका फाइदिया नारो सेनो नांगलै
bo tabuk department ni bagi si bini ko wan sok mani aro to pura nu ja ko video na pura nu ga ne je pura department man ko bolong forest department man mani bai bo kha khamja kha peng ja yang mani kok se bor sawo Tiprasa media rokno jemon মুখ্যমন্ত্রী tangi singya siena tu ye jena to tamani singyang nai ba nung video share na jeta media rok to bong kam khai to oba ke to allegation nung ri meyab le ninga ko ba nung oba ke nung si channel malik tong siwo boro khadi ngia ka ba media rok no ekta jaga o ringi nai nung buddi na hinga ka buddi ga ham ka ba nung bona asugui media rok no sabi ki ti double ni pandaw tamoi TWF ni pandara khaya thang na media ro class khaya thango oba haike jodi choli lai khanga kai nono chuk ya ni par chus chuk jang lai lenung to Tiprasa media ni samani jaga o bela ke khanangjak nung jodi kaisa kuisu media ni sakangke মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মন বুইবুসি খামু ও ই যত Tiprasa media no jodi amsuk keni ni chaya khai dongke tabuk sa jora nung bahike kaham krenke মন্ত্রী ni tongkhaba o kok sakangke to nung khanangjak nai khep ano boba ke pangata narifu ai rok sibini hojak mu oba ke kok sakanga to nini tomu ba nini je aba hani tebo negative news ruto nai sere rok ke bui khaba sa reise gobang man neta rogle Tiprasa media tongi sengki sa abu ko ani kok prosaran tongo ani samung lukorok nu tong hi tong mole boka tauke মন্ত্রী ma bagi nyai sakbai Tiprasa media ro chal nani bagi se bini aje policy buiba pot ka hama thangka ka phaji thangdi si himle boka tauke wansa ronara thangni pu wansa montri nara thani wansa department nara thani Tiprasa madhumiko unko phelung mase reng montri ni ar thangni pu Tiprasa mar phelung khanga ka tribal welfare department to rang rohori borok gobang ma unko coaching khulbeya koi pori tongo tribal welfare ni buko a samung Kami TTADC area ba Tiprasa kamiam tani school logo 12-13 school protek bosor madhyamik pass mane keri apno chere khanoro rajniti neta মন্ত্রী ইয়া thaniwo to nor gobang ma visit khayo kongma kok sau apro to alochona kasami phaika tamungui Tiprasa rok bangla medium pori marks ka hammaya ge tabu nung o kok sau tong sarkar thangman pore nung tu initiative sena hanani bagi kok bole agi netang pro saka bole apro omai bangni media mo Tiprasa porikhan ka mark kabang mai hni kabang mo joton saimon tong nung khatangi seimaliya tabu শিক্ষা মন্ত্রী ro tangi sayapu tangi sinya মুখ্যমন্ত্রী no interview na hana bagi no koita channel mang khasingla koita channel personal interview khani bagi nei মুখ্যমন্ত্রী jora re Chin Tiprasa rok no kheto sak naya ga bota kise kok sawo Tiprasa ma bagai bono khe sak naya ge nung bo sung Tiprasa media ma bagai no ma ke sak naya ke kok sawo ambo TWF ni pandawo jodi nung buddi ka hamrona angka kai media rok no angla montri ja khaba phaji hne sa kapsa kharoi nor khai khai buddi sera nangle a jaga Tiprasa media ase bono sega naifo bono ko pressure refo sato ekok no sarana naifo nung bobo sajane nung saime dibo montre onimes oba hain khangka Tiprasa media nin tai news focus khaigala boycott khaine ni hin tong baikha media ni organization ta meeting lai tong layo nung okok no otherwise nakar sandi yang ke news boi khaigala ka khni tong baikha khabang tate bukhuk chong nai ne montre onimes ni adino media TWF ni foundation pandawo media ro kutumani montre onimes deborma Tiprasa media channel rok Tripura rajyo tabo CA lagung khai Tipramothan simi muitung jago norok tangi camera chagai Jitendra Chaudhary singmaya bogi wanjing bohogota achai norok tangi tini Radha Charan singmaya norok jonojati murchani Jishnu Debormano thangtang singmaya norok CA ni bagai Dr. Manik Sahano tang singmaya CA সম্পর্কে নরক পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার tang singragya Tiprasar mobo kaisa chaya tongbai Tripura rajyo pray 60টা দপ্তর angko korok channel nayo nini কারেন্ট করাই কয়েকদিন আগে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর বাগে একটা কক সারাইয়া তাঙ্গই বতি প্রাসায় তাকলে মাধ্যমিক পরীক্ষাও Tiprasar বেলাইকে ফেইলগা
এডুকেশন মিনিস্টার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা কক ছাড়া গিয়েছে তাও ত্রিপ্রাসারক নাইবা কিছু ফরেস্ট মিনিস্টার আছে আংমাস নর তাকুরক ত্রিপুরা রাজ্য ও বন মন্ত্রী নান বাগে কোন মন্ত্রীর কম্পিটিশন খাই আইছে তামন বাগে খাই হোম মিনিস্টার পিডব্লিউডি মিনিস্টার এগ্রিকালচার মিনিস্টার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বাকি শেগো কেবল বন মন্ত্রী নান বাকি শেখ আইছে কিন্তু আবলে ত্রিপ্রাসা মন্ত্রী বা আমাকে সিগি ইমান হইতে আঙ্গ নরক হইছে জাগি আঙ্গ নসা হইতে আলো সঙ্গে চেষ্টা তাকে দেখ আলো প্রশ্ন খাই বড় তাহলে অনিমেষ দেববর্মা সিরিং আয়ঙ্গ বলং দখল খাই তোগা অনিমেষ দেববর্মা সিরিং ব্যায়াম বীর নক বিশিং ব্যায়াম খাইমান নক নুগিয়া হইছে বাক্সা দङ ফুঙাইখাইনো বনিয়ান গেঞ্জি চুমबै বুইनो फुनुंना बागै फुङाइसि सिनो सानग्लास थुबै आधा किलोमीटर सरि मथरे कथरगे नगा हाबु हाय आराइन दे घरचा दङ नक बिसिङो डाम्बेल बारबेल तुयै आसों मासिङो से तालकातै कलम दिरसारै ब्याम खायै बहक खाखला खाकबरी खाकबा खाइसि गाइছে नरगाबो नुगिया हायছে অনিমেষ দেববর্মা मुख्यमंत्री मजानबखौ देशनि आईन मुताबिक जांगमान नुगनाय एक्शन अवश्य होबे हाइते किन्तु आईन मानि एक्शन नहीं निमको बरक चैनल फाई सामाबा एक्शन नुगलागि आरो थांगा नरक कैमरा तलांलाय दिफिर होजा काइते बगै ता थांगे ताकुरो विश्वजित देबबर्मा पानी सागरन बुथार जागो हाइते मुसिरकसे मोसाबाय वारजाखाय पशुपानो आ मुसिरक मुइदु नारागु हाइते जों तो मनुष्य जों अतीतनि থেকে सोलोंदो अनेक खबर फुनुकजांनाय दङ साजागनाय दङ जों अनेक गाहाम गाहाम सा अनेक समय हाइते वानसारं पत्रिकावाबो इंगाय खाबाय तांतो बुखोकसं क खगाय टिप्रासा मीडिया हने सामानसि যত ত্রিপ্রাসা মিডিয়া না চাও কক মান আর কক ছাতিনো কাইসে কইসু মিডিয়া কাইসে কইসু চ্যানেল আ কক সাইমানো যত ত্রিপ্রাসা চ্যানেল হিনি কাঙ্কায় যত ত্রিপ্রাসা চ্যানেল আবাহাইয়া ব যদি প্রমাণ ছান কাঙ্কায় জিতেন্দ্র চৌধুরী ন সিএএটি ইন্টারভিউ না হারমানি বনি বেস কাঙ্গসন ফনুগিরি মানো মুখ্যমন্ত্রী তো ইন্টারভিউ রিও ত্রিপ্রাসা রনো আব তো ওয়ান দিছেনা ছুর समाया बिनी আব তো কাইসে কক कैसे कक तमो एडुकेशन ত্রিপ্রাসা যদি এডুকেশন উসলুই দংখাকাকে শিক্ষা মন্ত্রী ডিপার্টমেন্ট বত বিন খাইমানি খাইনো দङ नों साइमान दङबो ताबुनि कगिया ताबु इंग्लिश मीडियम बरकपर लाइमानि ओ जे बांला मीडियम थांनि मार्क माय हनि पर लाइमानि बले जों ओ जे अबहाय যদি কোয়েশন ত্রিপ্রাসা যদি ত্রিপ্রাসা রকনি ডেভেলপমেন্ট ন তুই হিগাকে ত্রিপুরা সরকার যেমন বলং মন্ত্রী হিগাকে ত্রিপ্রাসা নন্দো ट्राइबल वेलफेयर ত্রিপ্রাসা রং হামক্লাই খানি হিগাকে ट्राइबल वेलफेयर ত্রিপ্রাসা মন্ত্রী নন্দো হিগাকে जों तामले ত্রিপ্রাসা মন্ত্রী ন কক সিং तंनाय बा हिगाके बते कैसा तो बेलाखेन मार्के साका जे फरेस्ट मिनिस्टर बनसिमी नाइफो अब तो কক सया जों तो अन्न কক सुंबले কক साबले हिगाके बते कैसा साका जे डिपार्टमेंट अब बोलं फरेस्ट डिपार्टमेंट अब कोनो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट हिगाके ओ आरो से एजुकेशन डिपार्टमेंट नि जे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अब आ डिपार्टमेंट खतामो ओ डिपार्टमेंट खतामो आर खे रां खरै आर खे रां दं आम हाइजा साना नाय नाय इताइसा ब डिपार्टमेंट नति नाय जे ब डिपार्टमेंट माना आ डिपार्टमेंट माना मुसुमनि कग्रनो ब सावि दंमनि आ कग्रनो ताइसा अफिल नाय फैदि मंत्री रो कंपटीशन खाइ आइते तामन बागै खाइ होम मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर बागै शेगो केवल बन मंत्री नाम बागै शेग आइते किंतु आबले ত্রিপ্রাসা মন্ত্রী বা আমাকে সিগি ইমান হইতে আঙ্গ নরক হইছে জাগি আঙ্গ নসা হইতে আলো সঙ্গে চেষ্টা তাকে দেখ আলো প্রশ্ন খাই বড় গাই বলং মন্ত্রী সিকনসা হাইতা অন্য মন্ত্রী কাকাই কঠোর কঠোর কে বতো অন্য ডিপার্টমেন্ট নাই তমনি কক্সে সাইতম বলে আর
आं बनो और কক सामानि बिसिंतै बनो व्यक्तिगतभावे कोनो आक्रमण खायमानिया बिना जे কক सै ओ जे TWF नि पान्दाव थाङै सामानि तिप्रासा मिडिया रंनि কক नो सामान बागिसे जोंबो खानांगौ व्यक्तिगतभावे बय कोनो चिनि सत्र करै तामखे ब आदिना जे কক सामानि आ কক नि प्रति चिनि तिप्रासा मिडिया रंटाबो खा दलाइजाक ब तिप्रासा मिडिया रंनो रिंथुं কক बिति कचारथुं आबो काहाम কক TWF ni pandaw thangi okok samani tiprasa media rong अपमान खायमानि asun kok sanai tiprasa media rong bo organization tongo bor tabu kok chablai mano hingke oba haike jodi khorsa no jodi ereng kok absuk sakangka ke khanang lai jaino bo tabu khanang jagi mano kintu kono khanya korei মিডিয়া ও বত মন্ত্রী মামনি পরে তো একদম তাই কোনো কক সারানি শুরু শুরু করি কেন এলওপি তংফ্রু যে কক जों सुङो एलओपी नि मन्त्री माने बस बालो खाबा मन्त्री नि कोन से खाइमियाखौ फरेस्ट डिपार्टमेंट नि ओ जे पानी सागरनि सामुं खाइ फुनुक दं खाइके जों बलायनाय किन्तु खाइमानि नुगिया थांमोन नुगिया हंगाके मा साव साजाकना हंगाके बाबसुबानो खानांगौ ताकिसा কক खोसा ताइजों ओस्कागनो तुलासिकरनि kaisa kamiwo unko bahan sogijai sakhamiangi tongoni bo mantri Onimesh Debormani no ganani no Subhasu Sanmani kogno जों kisa niu soti saka acherai sakhamiangmani no hingka gabon pore tipramo thai borong no thangi chubaikha Khogej Debormani tifangbai কিন্তু মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা থাঙি নাইয়া বিনার ফাইজিনি সামানি সাখামি তো বাই ফাইছিনাবা আবনো বুঝুই বরাং 10,000 হাইরা হকা মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বেলাই কাহাম ক কিন্তু মিডিয়াও রাং সামনেই বমা মার হরমানি বাগিজা মিডিয়া ন বাবসুকে জল জাখা তিপ্রাসা মিডিয়া রং ন অবব আ কক সাতিনিও সুমুং উই থাঙ্কা অবাহাই কে বতি TWF नि पान्दाव तिप्रासा मिडिया रं लासिमार माबाय যদিও বাক্সা তিপ্রাসা মিডিয়া ন ব কক সাউইনাই আনি এগেইনস্ট কক সারৌনাই বউ ওয়াইসি পুরনাই তিপ্রা মথা বিজেপি नि বিটিম হनै কক উগো অরুমর খালেমাহাই ইফা মানো উনথুং কিন্তু কবি কংকা নং তিপ্রাসা মিডিয়া नि डाइरेक्ट साकांके आबो चायाखो नों किसास तिप्रासा मिडिया हंगांके आबो जतन गसि ना खामु खाबानि ताहदे बुखुकजों आं बनो बिनि व्यक्तिगत कोनो चाया सामानिया बिना जे কক सामानि आ ककनि प्रतिसे जों কক मासाव खाबानि ताहदे बुखुकजों तिन बागे जरान কক पान्दा सुंसितों खना ताइसा कुबुनि কক तुमार तुबुइ फायानो फाइनि কক मा कचारो तिन बागे কক तुमाबो आसुनोबा गाय जों तिन अरन बासाखा जतननो हामबाय।